हेलो सांग मैंने केमिति अछंती। आशा करछि समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्त को मो तरफ जय गुरु। ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहतु सुस्थ रुहतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आउ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबदिन भाया हो गोटे सुंदर सकाळ आरंभ आ सुंदर सकाळ आउ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्त को स्वागत करुच्ची। तो पूरा सकाळ बेलार भिडियो गोटे सकाळर भिडियो टिके करदेछि केते सुंदर होइछि सकाळ बेलार भिडियो। बर्तमान तो वर्षा दिन आरंभ हेलाणी आ सकाळे सकाळे करना पागटा बहुत सुंदर रोचे ना गरम आउ गुळुगुळी रोचे ना ठंडा नागुची पागटा बहुत सुंदर होइछि आ ता संगे जदि सुलसुली करी टिके पवन दियंता तो भारी बढ़िया लागंता। तो मुझे जो भिडियो कनी से समय उठे आज करना चढ़ई जे बुगु माने सकाळ उठिके जे बुगाती गोटे आज गोटे नुआ चढ़ईटे बुगेला भाया मत लगुला मुझे जाऊँ तार टे भिडियो बन कितु मुझे भिडियो बनवाई कि मोबाइल ऑन कर करना चढ़ईटी उड़ीगला। तो मुझे तारा करना जो चढ़ईर जो स्वरटा जो से भिडियो कर पारे। तो जा हो सकाळटा गाँव सकाळटा यकम तो माने राति पाइबा मात्र तो काम आरंभ हो जाए। खाली मु नुहे गाँव समस्ते सकाळ यकम टिके अंधार माने हटिज माने आलुओ पड़ज माने समस्ते उठी पड़ती। तो सेमती मु भी उठी पड़ी खाली फर्चा पड़ा मैंने समस्त उठीज आउ उठी करना मो सांगे सांगे कम करपारनी 10-15 मिनट बसी थी कहीं जो दी टाइम जे गाधुआ पखाड़ खिया एरक जुगुरु कि कौन कि दिन हम सका उठिकी मु सांगे सांगे कम करपारनी कमर पूरा बथा कर नईकि झाड़ू करवा बहुत कष्ट हो पड़े जो कि मुझे समय बसुची 10-15 मिनट मुँह हाथ धोईकी 10-15 मिनट बसुची बसिकी मत टिके भल लगे जाकि खरका पुरका काम आरंभ करुच्ची ना मु बिल्कुल भी नई पारना कमर पूरा बथा कर। तो तापर मोर काम आरंभ हो गई सबुदिन भाया जेरकम मु आगर दुआर खरिकी देती खरिकी देकी दुआरे पानी पकई देती कहीं आमर मानती जे सूर्य उदय माने सूर्यंकर प्रथम किरण दुआर मोर पड़िया पूर्व जेरकम घर द्वार सफा होगी दुआरे पानी पड़ी परिष्कार होता। तो से कि समस्ते प्राय जो मानकर खास करके जो मानकर पूर्वपट दुआर मुँह होता है आम तो पूर्वपट दुआर मुँह से कि सूर्य मानकर सूर्य उदय पूर्व सूर्यंकर प्रथम किरण जिते मैंने दुआरे आसिकी पड़ो ता पूर्व दुआर खरका फुरका कि धुआ धुई कि परिष्कार हो। तो से नियमटा रही तो से कि सका उठिकी आगर जहाँ होना कहीं आगर दुआरटा झाड़ू करके धुआ हम तापर जाई कम आउ घर द्वार झाड़ू करवा से पछरे कने भी चलो किसी असुविधा ना किंतु दुआर धुआटा है मुख्य। तो धोई देती धोई देकी घर जो झाड़ू करवा बासी घर द्वार खरका फुरका काम मोर आरंभ हो जाता। तो मिकिली भी उठी सारी कहीं सकालतिया स्कूल तो आमर 10टा बेले स्कूल होना गरम पाई तो से उठी पड़ा सेबेठू से स्कूल जाइलानी तो जाए पलि आसे एरकम मुझे जिमिनी एरकम होके तो स्कूल जावाई से बाहर की माने बाहरी सारा मोबाइल देखुला तो मुझे रागुनी कहूँ उठी पड़लु उठी पड़ी मुँह धोईकी ब्रश करदे करना मोबाइल धरिकी बसीगलु एपर्यंत टाइम होता स्कूल जावा टाइम होता से कि उठी पड़ा कहीं से सब बड़े शीघ्र उठी पड़े सकाଳେ कहीं से संध्या बेले बहुत शीघ्र शुई पड़े से संध्या बेले जहाँ खाइब तो 7:30-8टा सुधा से शुई पड़ो आउ शुइब जे रातिर जदि खाइबा कथा जदि खाइकी शुइला तो शुइला जदि खाइकी न शुइला ताको रातिर करना आम खाइबा समय है ताको उठेकी आनिकी से निदर शुइथे ताको खोईदेने से खाइदेव खाइदे जाए शुई पड़े जेटा कि कौ दिन तार मन रुहे सकाळ को जे रातिर खाइछि बोलिकी कौ दिन भी तार मन रुहेनि से कि प्रायतः से सबुदिन कहवाक गले मो आगुरी भी से उठी पड़े केते शुइब आउ जदि 8टा 7:30-8टा बेलू जदि शुइब दिन में तो से बिल्कुल भी शुइबनी तार आली खेला अच्छी यदि सबू अच्छी जो कि केते कथा शुणुची गाड़ी खाऊँ तथापि भी से तार आली खेल थे सबू अच्छी जे जी समय स्कूल ट्यूशन जीव से समय आउ जी समय घर पाखे रहा आली धिनिकी छुआ सांगर खेलुब। तो तापर से उठी पड़ी बसी मुझे पलि आसनी करना मो कम मु व्यस्त अच्छी घर द्वार झाड़ू करदेकी फूल तोड़ापी पलि आसनी फूल तोलदेमी फूल तोल देकी रखीमी रखिकी तापर बासन अल्प बासन अच्छे बेसी किसी बासन ना बासन कुसन धोईमी आउ करना
ଚୁଲି ପାଖରେ ପାଉଁଶ କାଢ଼ିକି ଛୁଞ୍ଚ ମାରିମି ବାସି କାମ ଯେରକମ ଥାଏ ସବୁ କରିମି। ତାପରେ ଗାଈ ବି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଯେ ମୋର ସବୁଦିନିଆ ରୁଟିନ୍ରେ କାମ ଯେରକମ ଚାଲିଥାଏ ସେରକମ ଲାଇନ୍ରେ ମୋର କାମ ମୋର ଚାଲିଛି। ଏଠି ସବୁ କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିନି କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁନା ସେ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା ଆମର କାଦୁଅ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ମାଟି ଘର ବି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଘର ସାମ୍ନାରେ କେରକମ କାଦୁଅ ହେଇଯାଏ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ତ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଏ ତ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡଟା ଯେ ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପୁରା ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବହୁତ ମାନେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇପଡ଼େ। ଏବେ ତ ଏପଟରେ ଏତେ କାଦୁଅ ହେଉନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ମାଟି ଘର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାଦୁଅ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ବି ସେରକମ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି ସେପଟ ରାସ୍ତାଟା ପୁରା କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ନା ଯେଉଁ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଯାଉଛି କି ଗୁହାଳ ଗୋବର କୁଣ୍ଡା ତୋରାଣି ଯାହା ବି ଦେଉଛି ତାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ଥାଏ ସେତେବେଳେ କରିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦିଏ। ଆଉ କେତେବେଳେ ସବୁ ଯଦି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଯିବ, ଦିନ ସାରାର ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବି। ଏତେ ସମୟ କାହିଁ ତାର ତା ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇମି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ବି ସମୟ ଦରକାର ତ ଏତେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଯେତେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଦେଇ ଯେତିକି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ସେତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ମୋ ଦିନ ସାରାର ରୁଟିନ୍ ଯାହା ମୁଁ କାମ ଦାମ ସବୁ କରୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ବୋଲିକି। ତାପରେ ସେପଟ କାମ ଦାମ ସବୁ ସରିଗଲା। ତାପରେ ବାସନ ଧୋଇବା ପାଇଁକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ବାସନଟା ଧୋଇଦେମି, ଧୋଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ଯେମି କନା ଚା କରିବା ପାଇଁକି। ବାବା ବି ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁକି ଚା ଟିକେ ବନେଇଦେମି। ବନେଇ ଦେଇକି ବାବା ତାଙ୍କର ବାବା ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣ ଚା ପିଇଦେବା। ଚା ପିଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବାବା ତାଙ୍କ କାମରେ ବାହାରିଯିବେ, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ବାହାରିଯିବି। ଆଉ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସରେଇକି ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କାମ ସରେଇବାର ଅଛି। କାମ ସରେଇ ଦେଇକି ମୁଁ କନା ଜାଗାଟାକୁ ଯିମି। ମୁଁ ତ ମାନେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏନି ଯିବା ପାଇଁକି, କିନ୍ତୁ ନଗଲେ ନହେବ ବୋଲିକି ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ନକନେ ନହେବ ସେରା କିଛି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅଧିକା ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁକି ବାହାରିଥିଲି। ହଁ ମାରି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହଁ ମାରି ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ଆଉ କେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି ତ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିମି। କିଛି ନୁହେଁ, ଏଇଠି ଆମ ଗାଁରେ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ କାମ ସରେଇ ଦେଉଥିଲି। ସେଠିକି କନା ମୋତେ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଯିବା କଥା କହିଥିଲେ। ମାନେ 9:30 ସୁଦ୍ଧା ଘର କାମ ସବୁ ସରେଇକି ଆଉ ମୁଁ ଭାତ ବି ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ରାନ୍ଧି ଦେଇକି ଦ୍ୱିପହରେ ଆଜି ପଖାଳ କରିଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେ ସେଠିକି ଯିମି ଆସିଲା ବେଳକୁ କେତେବେଳେ ହେବ କ'ଣ କରିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ପଖାଳ କରିଦେଇଥିଲି। ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ପଖାଳି ଦେଇଥିଲି। ପଖାଳି ଦେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମିକେଲ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଯେ ଯେରକମ ଖାଇବା କଥା ଖାଇଥିଲେ। ତ ଚା ପିଇ ଦେଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିଥିଲେ। ଗାଈ ଗୋରୁ କାମ ସବୁ ସରେଇକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ଦାମ ଠାକୁର ପୂଜା ସବୁ ସରେଇଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି କନା ଜଳଖିଆ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ବି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଭାତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କନା ବାହାରିଥିଲି ଯିବା ପାଇଁକି। ତ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିକି କନା ଆମ ମିଶନ ଶକ୍ତିକି ଯାଇଥିଲି। ସେଇଠି କନା ଆଜି ମିଟିଂ ଥିଲା। 3 ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଗଲା କାଲି ତ ଗୋଟେ ଦିନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାୟ ଏଟା ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ଆମର ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁଆଡ଼େ ହେଉଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର। ବିକାଶର ଧାରା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ନା କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଗଲାକାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା ଯେ ବର୍ଷା ତ ଝିପିଝିପି ପକାଉଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁକି ମାନେ କେହି ଆସିଥିଲେନି, ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲୋକମାନେ ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବରକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଗଟା ଭଲ ଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା, 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେବ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ ଯେରକମ ସବୁ ଗ୍ରୁପରୁ ଲୋନ୍ ନେଇକି ଯିଏ ଯେରକମ ସବୁ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ ଆଚାର, କିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଉଛି, କିଏ ଲୁଗା ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, କିଏ ଫିନାଇଲ୍ ବନାଉଛି, ଯାହା ଯେରକମ ସବୁ ବନାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଘିନିକି ସେଠିକି ଆସିଥିଲେ। ଆସିକି ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠି ମିଟିଂ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି 2 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ, ଆମର ଏଇଠି ଘର ପାଖରେ। ଆଉ ଘର ପାଖକୁ ଆସିକି ତାପରେ ଲୁଗାପଟା ବଦଳେଇକି ମୁଁ କନା ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବା ପାଇଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲି। ଆଉ ଦ୍ୱିପହରେ ଯେହେତୁ ପଖାଳ ଭାତ ରାନ୍ଧିକି ପଖାଳ ଦେଇଥିଲି, ତ ବଡ଼ି ଭାଜିକି ଚୁରି ଦେଇଥିଲି, ବଡ଼ି ଚୁରା କରିଥିଲି। ଆଉ ଅଣ୍ଡା ଥିଲା, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ଅଣ୍ଡାଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ତାକୁ କନା ପରିବା ବାସ୍କେଟ୍ରେ ଅଣ୍ଡାଟାକୁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ପଲିଥିନ୍ରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପରିବା ବାସ୍କେଟ୍ରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଗଲାକାଲି କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ସେଥିରେ ପରିବା ଅଛି ଭାବିକି ମୁଁ ତାକୁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ କନା କାଢ଼ି ପକାଇଥିଲି ତଳକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଜୋର କରିକି ତଳେ ଟିକେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫାଟିଗଲା ରକମ, ଯାହା ସବୁ ଚିଡ଼ି ଫଟା ରକମ ହେଇଥିଲା। ବହି ହେଇଥିଲାନି କିନ୍ତୁ ଫାଟି ହେଇଥିଲା। ମାନେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ରହିବ କି ନ ରହିବ, ସେଠୁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜର ତଳେ ଯେଉଁ ବକ୍ସଟା ଥାଏ ସେ ବକ୍ସ ଦିହରେ ମୁଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ମାନେ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜି ତ ବାର ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇ ହେବନି, ତ କାଲି ବାର ଅଛି ଅଣ୍ଡା ମାନେ ତରକାରୀ କରିକି ଖାଇଦେବା, ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ବନେଇକି ଖାଇଦେବା।
तो मु जेतेबेले होची बड़ी भाजीदेनी बड़ी भाजी बाहर करदेनी पखाड़ खाइबा जेहेतु आज अंडा आमलेट करदेमी समस्ते आम पखाड़ खाइबा जेतेबेले अंडा भांगिला बेलू कन अंडा तार सब बरफ हो जेटा जे अंडाटा भल अच्छी से अंडाटा ठीक ठाक अच्छी आउ जे अंडाटा फाटी जाइଥିଲା ना सेटा बरफ हो जाइଥିଲା आ मते सेटा को मेल्ट करके आमलेट करिया को बहुत समय लागिला गोटे गोटे करके भांगिकी ताकू रखुଥାଏ रूम टेम्परेचर आउ सेकना टिके टिके करके मेल्ट होउଥାଏ ताकू भी मु फेंटी फेंटी भी मेल्ट कराउଥାଏ करके जा हो अंडा आमलेट बनैथिनी बड़ी चूड़ा करथिनी और भेंडी खटा तो आम पखाड़ खाई देइथिले पखाड़ खाई सारिकी टिके समय रेस्ट नेइथिले नि मो जा जणे आसथिले तांके संगे बसी कथा हूँ केते समय हेइथिला आसिक दिन 4टा आउ 4टा जनक हेगला आम कना पळि आसथिले बाड़ी की काम करिया पई काना बहुत दिन बाड़ी रे किछि काम होइथिलेनी गछ जे सब नगा हेइथिला काना घास पूरा भर्ती माने गछ देखा होना तो आज बाबा मो दिजन माने पूरा बेल उल्टा बाड़ नागिले तथापि भी आम पूरा घास सफा कर पार्थिलेनी अल्प स्वल्प संध्या पर्यंत जहाँ जी सफा करते पूरा आंगुड़ी माने कौन ना पूरा छिंडी जाइला नखर सब कादो भर्ती होता जेरकम होता घास तो बहुत समय लगी माने 4टारू आमको 5टा 45 कि 40 रकम समय होता 5टा 45 6टा माने 10-15 होता आमको बाड़ी सफा करके आसापी खाली घास उपाड़ी आ मंजी भी नगे कहीं घास एत होता जे ताको उपाड़ी सरेबा बहुत मुस्किल तापर एठी करना पुई गछ नगा होता घास एत भर्ती होता जे पुई गछ देखा भी हो नथिला एठी नगा होइछे बोलिकी तो एठी भी घास उपाड़ी तापर भेंडी गछ जे नगा होइछे ता भितरे भी सब घास होइतला बाड़ी तो पूरा परिष्कार थिला विष भी पड़ीथिला घास सब मरी जाइतला किंतु तार भितरे भी ए जो किछि दिन ला गरम हैला आ गरम रे तो बेडोउली काम दाम किछि करी हैला ना एते गरम होतला जे माने कोना बाड़ी पूरा सुखिला आइला घास बिल्कुल उफुडुतलानी आ काम भी करी होतलानी तो सेइ तांगे देखबते बाड़ी रे की रकम घास सब भर्ती हिची तो बाबा किछि जेटा हाणी की घास सफा करियाता करथले आ जेटा उपाड़िया कथा सेटा उपाड़ुथले ए रकम करिकी दी जन जाक बेडोउली सारा नागिथिले नागिकी अल्प स्वल्प माने कईता गने 3 भागरू गोटे 4 भागरू गोटे भाग आम सफा करते आहरी 3 भाग घास थिला सफा करने कि तो बाबा कहले ना आज तो संध्या बाजिला तो आसंता काली की सफा करिया हम कहते ना आसंता काली हेनी ये आसंता कालीटा पुणी 2-3 दिन केते दिन नागिଯିବ ता भी ठीक ठिकाना ना तथापि जहाँ जी मैंने गछ मूल जी जेरकम भेंडी गछ मूलर जो घास होता ताकू सब उपाड़ी सफा करते पुई गछ मूलर सेठी जे कलम शाग नगेचे सेठी घास होता ताकू भी सब उपाड़ी जह्नी गछ जे नगा होता ताकू घास उपाड़े सब उपाड़ी बाड़ी परिष्कार करके आसते घर को तो देखी पारे संध्या संध्या बाजी आसला 6टा 15-20 सुधा संध्या बाजी हो तो बासन थिला अल्प बासन जो दीपरे जो पखाड़ खाई मुझे बासन धोईली से बासन सब धोईमी धोईकी उठला बेलू मत संध्या बाजी लुगा धोईकी घर द्वार खरिकी संध्या देती बस आज दिन टी यकम कटी आशा कर भिडियोटी आपको पसंद आसो जदि पसंद आसते चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक टे करदे और कमेंट लिखापी बिल्कुल भी भूलें आउ गला भिडियो तो आज रोचे देखा आसंता काली नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग से पर्यंत बाय बाय जय गुरु।